मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं तलचदने गणनाधुनी तलचदने गणनाधुनी तलचदने विग्रहरुनी तलचिन पनिगा तलचदने तलचदन विघ्నంబులు తొలగుట కొరకు తలచదన విఘ్నంబులు తొలగుట కొరకు తలచదన విఘ్నంబులు తొలగుట కొరకు కిన్న జక్కడ జంతర కిడతక జంతరి కుందరి కుక్కు జగ కిన్నకు దిత్త తై తత తై కి రం తం తిరుగుడుతం తతంగ తక్కిడతక దర్రి దం తం తిరుగుడుతం తతంగ తక్కిడతక దర్రి కిట్టదిమ్ తక్క తద్దింగెన్న తక్కిట్టదిమ్ కిట్టదిమ్ తక్క తందింగెన్న తక్కిట్టదిమ్ కిట్టదిమ్ తిరుగుడుం 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 మహాగణపతి మనసా స్మరామి మహాగణపతి मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित 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 महागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगोहनुतं महादेवसुतं गुरुगोहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवादनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवादनमोदकप्रियं पवमगमरि सरि सनि स पमगमपादनि सरि गमरि सरि सनि पवमगमरि सरि सनि स पमगमपादनि सरि गमरि सरि सनि सनि पमगमनि पमरि गमरि स रे स सनि पमगमरि सरि सनि पमगमनि पमरि गमरि स रे स सनि पमगमरि सरि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा
స్మరామి మహాగణపతిం জোরে করতালি হয়ে যাক এই বিশেষ নৃত্য পরিবেশনার জন্য। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত সব জায়গায় তো আমরা নৃত্যের মাধ্যমে ঘুরে এলাম, এবার একটু স্বাদ, আবার একটু স্বাদ বদলের পালা, তাই তো? এবার যে নৃত্য পরিবেশনাকে আমরা পরিবেশনায় দেখাতে যাচ্ছি তার সাথে রয়েছে প্রভু জগন্নাথ দেবের বিশেষ সম্পর্ক। জগন্নাথ চতুর্ভুজ নীলপদ্ম অবশাসন, অর্থাৎ প্রভু জগন্নাথের প্রিয় এই বিশেষ নৃত্য পরিবেশনাটি। নৃত্য পরিবেশনায় রয়েছে চিত্রকলা ডান্স একাডেমি। আমি মঞ্চে ডেকে দেব পিঙ্কি দেববর্মাকে। আমাদের মাঝখানে রয়েছেন গুরু পিঙ্কি দেববর্মা। আমি মঞ্চে পিঙ্কি দেববর্মাকে আমি ডেকে নেব। Originating from the ancient temples of Odisha, Odissi is one of the oldest classical dance styles in India, known for its lyrical movements, graceful postures, and deep spiritual expressions. Odissi celebrates the divine through its intricate footwork, great torso movements. Every moment tells a story, a spiritual journey unfolding through the beauty of dance. এবার মঞ্চে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে গুরু পিঙ্কি দেববর্মাকে। বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের কলাশ্রয় নৃত্য একাডেমির গুরু ডক্টর অতনু কুমার ভৌমিক। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, presenting before you the Chitrakala Dance Academy.